Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's all open up our Bibles to Habakkuk 1, chapter 1, verse 13. Vamos a abrir la Biblia, Habacuc, capítulo 1, verso 13. Oh my God, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God, you are beautiful. My God, hallelujah. Gracias, Señor. Hallelujah. Cuando todo lo tengan, digan amén. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Gloria a Dios. I praise you, my God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Gloria a Jesus, Dios. hallelujah. Habakkuk chapter 1, verse 13. Habacuc, capítulo 1, verso 13. Praise the Lord. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Your eyes are too pure to look on evil, and you cannot tolerate wrongdoing. So why do you tolerate those who are treacherous? Why are you silent while one who is wicked swallows up one who is more righteous than himself? Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Y por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Praise the Lord, hallelujah. I'm going to ask that Sister Saralynn and Brother Donnie present me before the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise you, my God. I love you, Lord. Hallelujah. Praise you, my Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, my God, hallelujah. Jesus, hallelujah. Praise you, my God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, gracias, Señor. Glory to God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. So the title for tonight's word El título para la palabra en esta noche is God Always Comes on Time. es Dios siempre viene a tiempo. Praise the Lord, hallelujah. So after reading this verse, I'm going to read it again really quickly. Your eyes are too pure to look on evil, and you cannot tolerate wrongdoing. So why do you tolerate those who are treacherous? Why are you silent while one who is wicked swallows up one who is more righteous than himself? Así que voy a leer el versículo otra vez. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. So we've all been there. We've all had questions for God, but not many of us ask God why. For example, let's say you want to get a job and you're like praying for it and everything, but if you don't get it, it's not like, why God? It's okay, God, this is your will. Así que todos hemos estado ahí, todos tenemos preguntas, pero no mucho preguntamos el por qué. Como si queremos un trabajo, no le preguntamos y no lo conseguimos, no le preguntamos al Señor por qué, sino Señor, bueno, es tu voluntad. Some of us, not all of us. Algunos de nosotros, no todos. But then they are the ones who always ask why. Pero entonces hay algunos que siempre preguntan por qué. For example, why didn't I get this job? Por ejemplo, ¿por qué tengo este trabajo? Why didn't I get into this school? ¿Por qué no entré a esta escuela? Why didn't I don't know, win the case or something? ¿Por qué no gané el caso o algo así? They're just full of why. Están llenos del por qué. And then there are those that don't understand Y entonces hay aquellos que no entienden the whole process in general. el proceso entero. Why God is silent ¿Por qué Dios está callado? and why it takes so long for their prayers to be ¿Y answered. por qué se tarda tanto tiempo que sus peticiones sean contestadas? So I find the book of Habakkuk really interesting. Así que yo encuentro el libro de Habacuc bien interesante. It's only 3 chapters long, Solamente tiene 3 capítulos, but in those 3 chapters, pero en esos 3 capítulos we see a different side of God, nosotros vemos un lado diferente de Dios, a very human side of God. un lado bien humano de Dios. He's actually having a conversation in those 3 chapters. Él tiene una conversación en esos 3 capítulos. Habakkuk begins crying out to God over what he's seeing. Habacuc empieza a llorarle al Señor acerca de lo que él está viendo. Everything around him is falling apart. Todo está alrededor que se está cayendo. There's like spiritual, Judah was under destruction, like they were sinning like crazy and there was craziness going on around him. Había destrucción en Judá, estaban pecando y había mucho pecado alrededor de él. And the Babylonians had come in and they were a strong, fierce army who could destroy anyone. Y habían entrado los babilonios, que era un ejército bien grande que podían destruir a cualquiera. So Habakkuk had been praying
Así que Habacuc estaba orando because he was scared porque tenía miedo and he was confused y estaba confundido. and he didn't understand why was God allowing all of this to happen. Y él no entendía por qué Dios estaba permitiendo que todo esto aconteciera. So he starts off with asking God, why? Así que él empieza preguntándole al Señor por qué. So Habakkuk asked God questions and God gave him answers. Así que Habacuc le pregunta a Dios preguntas y él le dio las respuestas. This book shows me that it's okay to ask God why when we feel lost or confused about a situation. Este libro me enseña a mí que está bien el preguntar por qué cuando nosotros nos sentimos perdidos o confundidos con una situación. God wasn't offended by Habakkuk. In fact, he answered him so sweetly. Dios no estaba ofendido con Habacuc, sino que le respondió tan tiernamente. It's because God made us and he understands Es porque Dios nos creó y él entiende the emotions that we go through, las emociones que nosotros pasamos, like our weaknesses as well. nuestras debilidades también. We easily get confused, Fácilmente nos we confundimos, easily get scared, fácilmente nos asustamos, we easily get worried, fácilmente nos preocupamos and we easily doubt. y también dudamos fácilmente. So God made us, he knows our weaknesses, Él nos creó, conoce nuestras debilidades, but so does the enemy. pero también el enemigo. He knows all your weaknesses, Él sabe todas tus debilidades, the biggest one being doubt. la mayor siendo la duda. And since the enemy knows all your weaknesses, Y como el enemigo sabe tus debilidades, he knows how to get you. él sabe cómo cogerte. This is the enemy's open door. I call doubt the enemy's open door Y esta es la puerta abierta del enemigo. Yo llamo la duda la puerta abierta into our mind. en nuestra mente. It's where he bombards us with confusion and negativity. Entonces él nos tira tanta cosa negativa y confusión. So it begins with our thoughts. Empieza con nuestros pensamientos. And sometimes we don't even notice it. Y muchas veces ni siquiera nos damos de cuenta. We start feeling like, okay, God's never going to answer me. Empezamos a pensar que Dios nunca me va a responder. God isn't even listening to Que ni me. siquiera me está escuchando. I'm praying and I know you can see me, God, but where are you? Yo estoy orando y yo sé que tú me puedes escuchar, pero ¿dónde tú estás? And we feel so alone. Y nos sentimos tan solos. And then when we feel alone, Y cuando nos sentimos solos, that's when we take life into our own hands. ahí es cuando cogemos la vida en nuestras propias manos. We're like, okay, God, you're not going to do anything about it, Dios, tú no vas a hacer nada acerca de esto. so let me handle it. Así que déjame yo hacer algo. We start making our own decisions, Empezamos a hacer nuestras propias decisiones and we don't pray about things, y nosotros ya no oramos acerca de las cosas. because praying takes too long, Porque el orar toma mucho tiempo and we need answers now. y necesitamos la respuesta ahora. And this is how we get into such a mess. Y así es que nosotros entramos en tanta revolución. Yeah, we just mess everything up and we take everything out of God's order. Nosotros dañamos todo Praise the y Lord, sacamos todo del hallelujah, orden glory de to Dios. God. For example, this is when we become too smart Por ejemplo, aquí es cuando nosotros nos convertimos muy inteligentes and too rational y muy racional for faith. para la fe. Glory to God, hallelujah. We praise you, my God, hallelujah. Jesus, aleluya. Praise you, my God, hallelujah. So we stop praying, we stop believing that our prayers and our petitions will ever be answered. Dejamos de orar y de creer que nuestras peticiones jamás serán contestadas. And we're in charge of our own life now, Y estamos encargados ahora de nuestras vidas and we make our own y decisions. nosotros hacemos nuestras propias decisiones. We go to the doctor, Vamos al doctor. we're sick, Estamos enfermos. we don't pray about it, Nosotros no hablamos acerca de eso. we take the medicine. Cogemos la medicina. We want to get into this school, Queremos ir a la escuela. it costs a lot of money. Cuesta mucho dinero. We're like, you know what, God's never going to pay that, let me take out a loan. ¿Saben qué? Dios nunca va a pagar eso. Déjame sacar un préstamo. You want to get this awesome job, Quiere obtener este trabajo maravilloso. but you're like, oh, I'm never going to get that, forget it. Pero dice, yo nunca lo voy a obtener, olvídalo. You lose all faith and you lose all belief in the mighty God that you serve. Pierdes toda la fe y creencia en el Dios poderoso a quien tú le crees. You put so many chains on yourself that you don't even realize it. Tú pones tanta cadena encima de ti mismo que tú ni siquiera te das de cuenta. And by chaining yourself up, you chain up God. Y encadenándote a ti mismo también encadenas a Dios. And you put limits on Him. Y pones límites a Él. As if He's the God who can't Como si Él fuera el Dios que no puede and the God who won't. y el Dios que no lo hará. Instead of being the God who can En vez de ser el Dios que sí puede and the God who will. y el Dios que sí Because He hará loves you. porque te ama. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. I personally believe that patience Yo personalmente pienso que la and paciencia faith y la fe takes the limits off God. le quita los límites de Dios. If you think about it, it gives God time to work on you in your situation Si piensas, le da tiempo a Dios de trabajar en tu situación and to handle it and to deal with it. y obrar en eso. Praise the Lord, hallelujah. So here in the story, Habakkuk,
Así que viendo la historia de Habacuc, he began to totally doubt God's goodness and whether or not God was going to help in this situation. él empezó a dudar totalmente la bondad de Dios y si Dios iba a ayudar en esta situación. Everything he was seeing was getting to him. He was like, what is happening? Where are you? Todo lo que estaba mirando lo estaba afectando. Decía, Dios, ¿dónde tú estás? His faith was up here, Su fe estaba allá arriba and now it's like way down there. y ahora está allá abajo. It's like many of us. Es como muchos de nosotros. He let what his eyes were seeing, the current circumstance that he's in, Nuestros ojos ven las circunstancias donde estamos, take total control of his faith dejar que tome todo el control de su fe and get in the way of what God promised y se deponga de lo que Dios ha prometido and God's plan for his life. y el plan para su vida. I believe that sometimes we're our own worst enemy. Yo creo que muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. We mess things up in our lives Nosotros dañamos las cosas en nuestras vidas because we take our lives into our own hands porque cogemos nuestra vida en nuestras propias manos and we don't let God handle it. y nosotros nos dejamos que Dios se encargue. Okay, so it's one thing when God gives you like a promise or something and you're holding on to that Es una cosa que Dios te da una promesa y tú estás aferrado a eso. and you're fasting and you're praying and you're seeking Him Y estás ayunando, orando y lo estás buscando and you're waiting for the answer. y estás esperando tu respuesta. But then there's another thing Pero entonces hay otra cosa, where you have a prayer or petition before God. donde tienes una oración o petición delante de Dios, You haven't gotten any type of answer. no has tenido ningún tipo de respuesta. There's no promise to hold on to. No hay promesa al cual aferrarte. There's no plan. You're just praying. No hay un plan, solamente estás orando. And from God, there's just silence. Y de parte de Dios solamente hay silencio. What do you do then? ¿Qué haces en ese Praise entonces? the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Aleluya. Praise you, my God. Hallelujah. Will you still have faith Todavía tendrás fe in the mighty God you serve en ese Dios poderoso que tú sirves. if He takes long to answer? Si tarda mucho tiempo en Will, contestar, praise the Lord. Hallelujah. Will you still continue to pray and believe continuarás a orar y creer that He will come and He will come on time, que Él sí vendrá y vendrá a tiempo. just not your time, No solamente no en tu tiempo, on His time? en su tiempo. And that makes me think, Y eso me hace pensar, why do things take so long? ¿por qué las cosas se tardan tanto? Why are questions, like why does it take so long for our questions to be answered? ¿Por qué se tarda tanto tiempo que nuestras preguntas sean contestadas? I believe that during that process, Yo creo que durante ese proceso it's different for everybody. es diferente para todo el mundo. For example, maybe my prayers may take long to be answered Quizá mis oraciones se tarden para contestarse because God's trying to mold me. porque Dios está tratando de moldearme a mí. And maybe I'm not ready for it to be answered. Y quizás yo no estoy preparada para la respuesta. Or maybe for you, Y quizás para ti, maybe God might have something better than what you're asking for. quizás Dios tiene algo mejor que lo que tú le estás And pidiendo. He just hasn't revealed it to you Y yet. todavía no te lo has revelado. Or maybe He wants to build your faith. O quizás Él quiere aumentar tu fe. So He's taking a little longer to answer so you can pray a little more and fast a little more. Así que se está tardando para contestar, para que tú ores y ayunes más. Or maybe He just wants to make you a prayer warrior. He's like, I'm going to make this one tough, so I'm going to make him pray for it. He is going to pray. O quizás te quiere convertir en un guerrero de oración. Te quiere endurecer en la oración. Que tú vas a ser alguien bien fuerte en la oración. You're going to get it, but I want you to fight for it. Tú lo vas a tener, pero yo quiero que tú luches por él. Glory to God, hallelujah. We praise you, my God, hallelujah. So everything happens for a reason. Así que todo pasa por una razón. Waiting happens for a reason. El esperar pasa por una razón. Silence happens for a El reason. silencio es por una razón. God's always trying to teach us something. Dios siempre está tratando de enseñarnos algo. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. I want to read another verse. Glory to God, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Sorry, I gotta find it 1 second. Praise the Lord, hallelujah. Jesus, aleluya. For the vision is not yet for the appointed time. Porque la visión no es para el tiempo todavía. It testifies about the end Testifica del final and will not lie. y no mentirá. Though it delays, Aunque tardare, wait for it, espéralo. since it will certainly come Porque sin duda vendrá, and not be late. no tardará. That was Habakkuk chapter 2 verse 3. Habacuc 2:3. Praise the Lord. Wow, when I read that, I was like, wow, God. Y For, cuando yo leí eso, yo dije, wow, Señor. he says it clearly there, for the vision is yet for the appointed time. Porque dice, aún la visión tardará, aún por un tiempo. It testifies about the end. Testifica del final. God knows what's going to happen at the end Dios sabe lo que va a pasar al final and will not lie. y no mentirá. Though it delays, Aunque tardare, just wait for it. espéralo.
since it will certainly come porque sin duda vendrá, and not be late. no tardará. You see, God is never late. Porque Dios nunca está tarde. He's never late to answer your prayers. Nunca está tarde para contestar tus He's peticiones, never late to answer your petitions. a contestar tus oraciones. You're just too quick. Solo tú eres muy rápido. Praise the Lord. We need patience Necesitamos paciencia and we need faith. y necesitamos fe. So even though God's been silent or He's been taking a while to answer your prayer, Así que aunque Dios ha estado en silencio, te está tardando para contestar tu oración, have faith because it will be answered ten fe porque va a ser contestado. when God is ready to answer it. Cuando Dios está listo para contestar. Praise the Lord. Hallelujah. But know that He will answer it Pero sepa que Dios sí lo va a contestar. because God is a faithful God Porque Dios es un Dios fiel and He loves you. y te ama. So glory to God. Hallelujah. I wanted to end with this. Y quiero terminar con Praise esto. the Lord. Don't lose faith in your God. No pierdas la fe en tu Dios. Don't stop praying. No dejes de orar. Don't stop fasting. No dejes de ayunar. Don't stop loving the God that you serve. No dejes de amar al Dios que tú sirves. Just patiently wait, Solamente espera pacientemente. and the answer won't be late. Y la respuesta no se tardará. Amen. Gloria, gloria, aleluya. Oh,